Unya karon kay lamiman kaayo ikaunog kinilaw na lukot. Pero dili tong bingka na kinilaw ha. Pero mas lami jud tong bingka na kinilaw. Unya karon na may nanuroy kadabuntag diri sa amoa. Maong nipalit na lang ko kay barato ratag sa isinta ang bahlo. Tirada mga paps. Kay murag medyo init man ang panahon karon. Maong magtripping tag kinilaw mga paps. Unya pag abot nako diri sa balay, syempre ako dayon gihugasan ning kolot. Ay lukot diay. Ang tawag diay namo ani diri ang mga paps kay lukot mao ni ang itats daw sa dunsol bantog ralami. Pero kasagaran ra jud makarelate ani kay mga pobre ra, kay mga pobre ra man sagad magkilaw ani kay kanang mga dahtu mga malasugi man na ilaha og dili malasugi tanigi or tuna. Pero parihas ra man og resulta. Basta kaunon lang nato mabusog man gihapon ta. Pero ang pinakaganahan jud nako nga kinilaw dili isda. Ahalain napod na inyong hunahuna ba? Kadton napod ng kinilaw na bingka. Dili dili kinilaw na isda kadtong kinilaw na pasayan lahi ra jud og dili kadtong kinilaw na nokos. Pero mas lami jud ang pasayan. Unya kay naghiskot naman tag kinilaw ang pinakalami jud sa kinilaw kanang presko jud kaayo kanang bagong kuha sa dagat ba. Bisan unsa basta manokos o pasayan, basta presko jud kaayo lami jud kaayo na siya kilawon. Pero ug mo kilaw ka anang duha na kaadlaw walay kaligo o tulo na kaadlaw walay kaligo. Haparat na kayo na kilawon uy. Kalas na kayo naglamas og limonsito kay langog na kayo. Pero kini akong gihimo na kinilaw diri. Wala ra ni siya daghan arti. Sibuyas luya silisuka ug magik sarap rani. Gamay ragod kaayo na akong gikilaw kay tambal rana sa kaibog ba. Lisod man pud kaayo ug magsigira tag kilaw ug bingka manimaho tanganoos ana. Bitaw guys uy lingaw-lingaw rana para dili pud kalayon sa akong video nagtanaw lisod pud kaayo ug agdahon takag kaon nga layo man ka. Bitaw guys pahuman naman ning video maulaw na ko ninyo kinsaraman tawon ko inyong gitanaw. Ay salamat, God bless you.